But Vishwajit, I would like to, Mahila Congress would like to tell you, request you to please go and visit these PEPs which are there in Goa. Because when we went for the visits, we saw the inmates in very pathetic conditions, and it is saddening. It was very saddening to see the plight of those inmates. पहिले ती जाणटेली आसता, घर ना काय ना कोण पळोवपाक ना म्हूण ते थंय असतात, and it's a responsibility of the government. But when we went there, they were in like pathetic conditions. They were not neatly dressed. तांचो रोप पळोवपाचो नाशिल्लो. म्हाका दिसता तांकां कितले तरी दीस न्हावयल्ले नाशिल्ले. आनी जेन्ना आमचे वन ऑफ द मेंबर बाय जॉर्जिनान विचारलें हांकां न्हावना कितें हांकां वास मारतात, तेन्ना इमॅजीन द रिजन गिवन बाय द सुपरवायजर्स देर. द रिजन वीच वॉज गिवन वॉज बाय हे दिसा पावस पडटा न्ही, पावस पडल्यार मागीर तांकां न्हावयल्यार जोर येतलो न्ही, थंडी जातली न्ही म्हूण आमी तांकां दिना. इज दीस द रिजन? हांवें केन्ना आयकुना पावसांत न्हावप ना म्हूण, जोर येता थंडी जाता म्हूण. उलटें म्हाका दिसता पावसांत गरम गरम न्हावपाक जाय, पावडर लावन तांकां क्लीन दवरपाक जाय. कित्याक दे आर इम्युनिटी इज वीक. ते जाणटे लोकांची म्हणटा ती इम्युनिटी इतली वीक आसता, दे कॅन टेक एनी इन्फेक्शन ऑर एनी डिजीज. बट दीस वॉज वन ऑफ द रिजन गिवन टू वन ऑफ आवर मेंबर्स. तांचे कपडे घाण, तांकां कितले तरी 3-4 दीस न्हावप ना, तांकां घाण्यो मारतात. दुसरे म्हणटात ते तुमी हें पळयलां आसतलें, वी कॅन लाय बट दीस वील नॉट लाय. इन वन ऑफ द पेप शेल्टर्स, अ गव्हर्मेंट पेप शेल्टर, Bab Vishwajit Rane, it's high time you go and visit this PEP shelter. It is very much in Goa. If he calls me personally, I will tell him over the telephone, because I don't want it government PEP shelter नाव घाण करपाचें ना म्हणून हांव सांगपाक सोदना. म्हाका खंय तरी गव्हर्मेंट पेप शेल्टराक लगीन घालपाचें ना, कित्याक आय नो देर आर सुपरवायजर्स, डायरेक्टर्स हू आर डिपेंडंट, बट वेन दे आर गेटिंग पेड फॉर देयर जॉब, एटलीस्ट डू योर जॉब. Look at this lady sleeping. Just look at this. Look at this bed without a mattress, without a bed sheet. Look here down. She has passed urine. It is not cleaned. Look at this room. Look at this room. Does she deserve this? We are getting funds. The government is giving you all funds. And worst part was, just because we are on the visit, this room was locked. This room was locked. And when I was visiting, I found somebody, आवाज आयलो म्हाका की करून. So I just took a turn आणि म्हाका वचपाक दिना जाली. Supervisors were not letting us go. ना थंय कांय ना, थंय ना. हांव उद्दाम गेलें, लॉक आशिल्लें. I made one of my member peep through the window. There was a glass window. I ताका सांगलें ओपन कर आनी स्नॅप काड. चोऱ्या फोटो काडला. आमी मानता आमचे फाल्यां केस घाल्ल्यार चलताच विश्वजीत राणेन ओ ते पेप शेल्टरान. बट वी आर नॉट अफ्रेड, बिकॉज शी डजंट डिजर्व सच अ लायफ. शी डजंट डिजर्व सच अ अनहायजेनिक प्लेस. दिस इज वन ऑफ द पेप्स and this is in South Goa. So Vishwajit Rane, this is high time you look into this matter. Secondly, look at this. ऑर्फनेजान गेल्लीं आमी भुरग्यांचे ऑर्फनेज म्हणल्यार कितें, आवय बापूय ना, तुमकां फंड्स मेळटा, तांकां मोग दिवपाक जाय, तांकां बरी शिस्त दिवपाक जाय. आमी सकाळीं 12:30 अशी गेली ह्या पेपांत. यू कॅन सी द बेड्स. ऑर्फन्स दे आर. आमच्या घरांत भुरगीं आसता 7-8 वर्सांची. वी विल नॉट मेक देम डू, नो, वी विल डू ऑब्वियसली. बट लूक एट द बेड्स, लूक एट द ग्लासेस, लूक एट द क्लोथ्स, लूक एट द shabby nature of the PEP shelter. And this is in the North Goa.